신명기 11장 1절 말씀입니다. Ulangan 11 ayat 1. 그런즉 내 하나님 여호와를 사랑하여 그가 주신 책무와 법도와 규례와 명령을 항상 지키라. 아멘. Amin. 자, 우리가 지금 계속 교리서를 가지고 하나하나 배워가고 있습니다. Sekarang kita sedang bersama-sama mempelajari katekismus. 우리가 말씀을 조금씩 알아간다는 것은 참 중요한 것입니다. Sebenarnya sangatlah penting untuk kita semakin hari semakin mengenal akan firman Tuhan. 우리는 어떻게 하나님을 영화롭게 할 수 있는가라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Jadi firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan. 모든 성도님들은 다 하나님을 영화롭게 하고 싶습니다. Sebenarnya siapapun mau memuliakan Tuhan. 예. 그런데 뭔가 우리가 조금 착각하는 게 있어요. Tapi ada yang selalu menjadi kesalahpahaman. 내가 무언가를 성취를 해야지만 그것이 하나님께 영광 돌려진다라고 생각하는 거예요. Kesalahpahaman itu adalah saya harus melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. 여러분 평상시에 하나님께 영광을 돌립니다라는 거를 제일 많이 들을 때가 어디입니까? Sebenarnya kapankah kita paling banyak kali mengetahui, mendengar, muliakanlah Tuhan? 김태현이가 손을 들고 얘기를 합니다. 네. 언제입니까? 교회에 있을 때. Waktu di gereja. 맞습니다. 네. 그런데 연예인들이 상을 받을 때 이걸 하나님께 영광 돌립니다라는 고백을 많이 해요. Kalau untuk para artis-artis, mereka bilang saya kemuliaan bagi Tuhan, saya mendapat penghargaan. 참 좋은 일입니다. Itu tidak apa-apa, itu bagus. 근데 반대로 우리가 좀 생각을 해봅시다. Namun sebaliknya, 상을 안 받는 사람들은 그러면 어떻게 합니까? bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendapatkan penghargaan? 영광을 못 돌리는 겁니까? Apakah artinya mereka tidak bisa memuliakan Tuhan? 그래서 한국 사람들 뭐 다른 나라도 마찬가지지만 특별히 한국 사람들이 많이 하는 말이 있어요. Untuk orang Korea, kita punya suatu bahasa, kata-kata. 저도 좀 그런 것 같아요. Mungkin saya juga. 열심히 하라고 해요. Selalu berkata, ayo berusaha, 네, 일도 열심히 하고, kerja keras, 네, 밥도 열심히 먹어요. makan banyak. 얼마나 정성을 들여서 먹는지 몰라요. Jadi pokoknya semuanya itu berusaha keras. 신앙생활도 열심히 합니다. Begitu juga dengan kerohanian. 이건 좋은 것입니다. Semuanya ini sebenarnya bagus. 하지만 우리의 의와 우리의 생각 능력이 하나님께 영광을 돌려지는 게 아니에요. Namun kita bukan memuliakan Tuhan dengan pikiran kita maupun dengan kekuatan kita. 그러면 도대체 목사님 어떻게 하라는 겁니까? Jikalau begitu, bagaimana kita memuliakan Tuhan? 자, 정답을 우리가 교리서 우리는 어떻게 하나님을 영화롭게 할 수 있습니까? 라는 질문에 우리 답을 한번 같이 읽어볼까요? Mari kita baca jawaban atas pertanyaan nomor 6. 시작. 우리는 Kita memuliakan 하나님을 Allah dengan 즐거워하며 menikmati Dia, 사랑하고 mengasihi Dia, 믿으며 mempercayai Dia, 하나님의 dan dengan 뜻과 menaati 명령과 kehendaknya, 순종하는 것으로 perintah-perintah dan 그분을 hukumnya. 영화롭게 합니다. 여기서 중요한 것이 있어요. Ada yang penting di sini, 사랑하라는 거예요. mengasihi. 사랑하면 하나님을 신뢰할 수 있는 겁니다. Jadi kalau kita mengasihi, maka kita pun dapat setia. 그 신뢰를 여기는 믿음이라고 표현하고 있습니다. Di sini disebut, kata ini disebut percaya. 어린아이들은 부모를요 완전 신뢰합니다. Anak-anak bayi pasti sangat mempercayai orang tua mereka. 저희가 경기도에 살았을 때가 있어요. Ada saat di mana waktu saya masih tinggal di Gyeonggi. 네, 근데 거기에 이제 조그마한 빌라에 살았습니다. Tinggal di satu perumahan kecil. 근데 이 빌라가 좀 잘못 지었어요. Namun perumahan ini agak sedikit salah dibangun. 계단이 우리 지금 교회 올라오는 계단은 되게 잘 그 간격을 잘 맞춰서 잘 지었어요. Contohnya tangga di gereja kita kan ini ukurannya itu pas.
근데 거기 빌라는 이 계단이 엄청 이렇게 가팔라요. Namun kalau untuk di tempat tinggal saya yang itu, perumahannya tangganya itu sangat terjal. 그런데 그 계단을 이렇게 올라가고 힘든 그 계단에서 우리 지연이가 아빠를 발견했어요. Namun suatu hari, Jihyun dari lantai atas, dia melihat papanya yang baru datang. 예. 아빠 이러고 2층 계단에서 점프를 한 거예요. Jadi dia bilang, Papa! Dan dia jump. 예. Lompat dari atas ke 근데 bawah. 제가 그때 시장을 보고 왔어요. Waktu itu saya baru pulang dari pasar. 그래서 이 가방을 내고 Jadi saya lagi bawa tas. 이쪽에 한쪽에는 비닐봉지, 이쪽에도 비닐봉지 Ada dua 이렇게 tas 들고 가는 plastik 거예요. yang saya bawa sebenarnya waktu itu. 근데 아이가 그 가파른 계단에서 점프를 했으니까 어떻게 해야 돼요? Tapi dia lagi lompat dari lantai 2. Coba gimana saya? 봉지를 당장 그 자리에서 던지고 jadi 아이를 이렇게 탁 받았습니다. Jadi saya lempar plastik-plastik yang saya pegang dan saya tangkap dia. 깜짝 놀랐어요. Kaget. 그래서 우리 지연이를 집에다가 잘 모셔다 드리고 Jadi setelah itu akhirnya saya antar dia dulu masuk rumah. 바닥에 떨어진 그 시장 봉고를 다시 다 주웠어요. Nah, akhirnya saya harus ambil kembali yang jatuh tadi dari 근데 tempat 그때 plastik 제 saya. 심장이 쿵쾅쿵쾅 엄청 뛰었어요. Waktu itu jantung saya dak-dikduk. 왜냐하면 만약에 제가 아기를 못 받았으면 어떻게 해요? Contohnya saya berpikir apa yang terjadi kalau saya tidak tangkap dia tadi. 많이 아팠겠죠. Pasti dia sakit. 그러면서 제 마음에 저 아이가 아빠를 이렇게 신뢰하는구나. Akhirnya saya berpikir, wah ternyata anak ini benar-benar begitu mempercayai ayahnya. 그때 생각한 게 내가 하나님을 이만큼 신뢰하고 있는가? 라는 생각을 했습니다. Dan pada saat itu yang malahan saya pikirkan adalah, apakah saya mempercayai Tuhan saya sebesar ini? Tidak. 우리 지연이 기억도 못할 거예요. Pasti Jion nggak ingat. 기억합니까? 기억 못해요. Nggak ingat 아기 때라. katanya. Soalnya itu dia masih bayi. 근데 우리가 하나님을 신뢰하고 믿는다라는 거는 조금의 의심도 없는 거예요. Namun sebenarnya mempercayai Tuhan itu kita harus percaya tanpa suatu sedetik kekhawatiran. 그 하나님의 말씀 앞에 순종하는 삶을 사는 거예요. Dan kita pun di hadapan firman harus hidup dalam ketaatan. 근데 이것이 순서가 바뀌어야 된다는 거예요. Namun ada urutan yang harus diubah di sini. 사람들은 내가 열심히 신앙생활하고 내가 하나님을 믿고 내가 하나님께 영광을 돌린다고 생각해요. Orang-orang selalu berkata, saya yang harus berusaha, saya yang harus memuliakan Tuhan, saya yang harus rajin beribadah. 여기에서 나라는 단어를 주님으로 바꿔야 돼요. Nah, sekarang yang harus diubah di sini adalah kata saya tadi itu diubah menjadi kata Tuhan. 주께서 우리를 일하게 하십니다. Tuhanlah yang membuat saya bisa melayani. 아멘. 주님이 우리를 이끌어 가십니다. Tuhanlah yang menuntun saya. 내가 하는 것이 아니라 하나님이 우리를 사용하시는 거예요. Jadi bukan kita yang berusaha, namun Tuhan yang memakai kita. 여러분, 어떻게 하면 우리가 하나님께 영광 돌리는 삶을 살겠습니까? Jikalau begitu, bagaimanakah kita memuliakan Tuhan? 하나님과의 관계가 회복돼야 돼요. Pulihkanlah hubungan kita dengan Tuhan. 여러분, 부부 간에도 사랑이 식어지면 많은 갈등이 있습니다. Begitu juga dengan pasangan suami istri. Jikalau cinta itu memudar, 사랑하면 아무 문제 없어요. akan menjadi masalah. Tetapi kalau mengasihi pasti tidak ada 일부 예배 masalah. 때도 제가 얘기했습니다. Seperti yang saya ceritakan tadi pagi. 왜 우리가 은혜 못 받습니까? Mengapakah orang-orang tidak bisa 교회가 왜 이렇게 문제가 많습니까? menikmati firman, banyak 하나님을 masalah? 향한 첫사랑을 회복하면 돼요. Caranya untuk menyelesaikan itu adalah pulihkanlah cinta 여러분 mula-mulamu 처음 예수님 믿고 kepada Yesus. 구원 얻었을 때 어떤 마음이었습니까? Apakah perasaanmu ketika pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus? 세상 모든 걸 얻은 거예요. Itu rasanya seperti kita memperoleh dunia. 지금 죽어도 너무 행복해. Jadi kalau mati pada saat itu pun sangat bahagia. 그랬죠. Bukan begitu? 그랬던 내가 왜 이렇게 원망과 불평이 많아졌습니까? Saya yang begitu kenapa sekarang penuh dengan persungutan? 하나님의 사랑이 식어져서 그래요.
Ternyata cinta mula-mula pada Tuhan sudah hilang. 여러분 첫사랑을 회복하시기 바랍니다. Jadi mari kita pulihkan cinta mula-mula kita pada Tuhan. 그리고 문답 7번째, 하나님의 율법은 무엇을 명하고 있습니까? Dan pertanyaan nomor 7. Apa yang dituntut dalam hukum Allah? 우리 같이 한번 Mari 읽어볼까요? kita baca jawabannya. 인격적이고 Ketaatan pribadi 완전하며 yang sepenuhnya 지속적으로 dan 순종하라고 terus-menerus bahwa 명하고 kita 있습니다. mengasihi Allah dengan 우리는 우리 segenap hati, 마음과 jiwa, 뜻과 akal 힘을 다하여 budi, dan kekuatan 하나님을 kita 사랑하고 dan mengasihi 이웃을 sesama 자신과 같이 manusia 사랑해야 seperti 합니다. diri kita 하나님이 sendiri. 금하시는 Yang 것은 dilarang 결코 Tuhan 하지 tidak 말아야 하며 dilakukan dan yang 하나님이 diperintahkan 명하시는 Tuhan 것은 selalu 늘 dilakukan. 행해야 합니다. 아멘. 이 내용만 보면 내가 뭔가를 해야 될 것 같잖아요. Kalau membaca ini pasti kita langsung salah paham dan berkata, oh ini harus sesuai tindakan saya. 그렇지 않습니다. Tapi tidak. 하나님의 사랑 안에 있으면 우리의 삶에 자꾸 하나님과 가까워지게 되는 거예요. Kalau kita sudah berada di dalam kasih Allah, pasti dengan otomatis kita akan semakin dekat padanya. 다음 주부터는 이제 10계명에 대한 부분들이 나옵니다. Dan mulai minggu depan, pertanyaan-pertanyaannya akan berdasarkan hukum, 10 hukum. 이 10계명에 크게 두 가지로 나눌 수 있어요. 10 hukum Taurat itu bisa dibagi dalam 2 bagian besar. 하나님과의 사랑입니다. Yang pertama adalah kasih di antara Allah dan 두 manusia. 번째는 형제들과의 사랑이에요. Yang kedua, kasih di antara sesama manusia. 우리가 어떻게 사랑할 수 있습니까? Bagaimanakah kita dapat mengasihi? 우리는 하나님의 사랑받은 자이기 때문에 사랑을 줄 수 있습니다. Kita bisa mengasihi karena sudah menerima kasih Allah. 나의 뜻, 나의 생각대로 하는 것이 아닙니다. Bukan dengan kekuatan atau pikiran kita. 하나님 그분의 뜻을 따라가는 삶, 그것을 우리는 성령 인도 받는 삶이라고 말합니다. Namun yang kita lakukan adalah mengikuti kehendak Allah, yaitu urapan Roh Kudus. 내 인생의 주인, 나의 인생을 주님께 맡기는 삶이에요. Yaitu hidup di mana kita menyerahkan diri kepada Tuhan. 내가 어떤 행위로 하나님을 영화롭게 하는 것이 아니라 하나님의 역사 속에 내가 거하는 겁니다. Jadi kita tidak memuliakan Tuhan dengan tindakan kita, namun karena kita berada di dalam karya Tuhanlah. 여기에 계신 남자분들은 다 군대를 갔다 왔습니다. Semua lelaki di sini pasti sudah selesai wajib militer. 우리 장로님 아마 긴 군 생활을 했어요. Pasti penatua sempat memiliki masa panjang di wajib militer. 군대에 가면 제일 먼저 하는 게 있어요. Yang pertama kali kalau masuk wajib militer, satu hal yang kita lakukan. 옷을 다 벗깁니다. Pertama, bajunya kita dicopot, 속옷까지 다 벗겨요. ditelanjangi pokoknya sampai celana dalam. 그리고 군대에서 새 걸로 다 줍니다. Dan setelah itu di markas militer dikasih semua baru. 뭐 양말도 다 줘요. Sampai kaos kaki pun baru. 잠자는 옷도 줘요. Baju tidur juga baru. 슬리퍼도 줘요. Bahkan sendal pun dikasih. 다 줍니다. Semuanya dikasih. 그리고 월급도 줘요. Juga dikasih gaji. 밥도 주고, Dikasih makanan. 총도 주고. Dikasih senjata. 왜 줍니까? Kok dikasih ya? 국가를 지켜라고. Karena kami ditugaskan menjaga negara. 모든 것을 다 책임집니다. Dan semuanya itu ditanggung jawab oleh negara. 군인이 목적하는 것이 무엇입니까? Apakah yang menjadi tujuan hidup para tentara? 국가를 지키는 거예요. Itu untuk menjaga negara. 여러분이 지금 편안하게 이렇게 있는 이유가 이 나라를 지키고 있는 군인들이 있기 때문이에요. Alasan Anda semua di sini dengan nyaman itu karena ada tentara yang sedang melindungi negara. 만약에 이 나라에 군인이 없다. Kalau negara tidak mempunyai tentara, 무슨 일이 벌어지겠습니까? apa yang terjadi? 다른 나라에서 다 와가지고 빼앗아 가겠죠. Pasti direbut oleh negara lain sudah. 군인들이 있으니까 우리가 안전할 수 있는 거예요. Namun karena ada tentara lah makanya kita sini aman. 근데 군인은 총을 들고 전쟁터에 나가야지만 되는 게 아니에요. Namun sebenarnya pekerjaan tentara bukan hanya sekedar berperang. 이들은 밥을 먹는 이유가 뭡니까? Makan, itu mereka makan untuk apa? 국가를 지키기 위해서. Untuk melindungi negara. 잠자는 이유가 뭡니까? Untuk apa mereka tidur? 저녁에 밤 9시 되면 불 다 꺼요. Pokoknya di wajib militer itu jam 9 teng, lampu langsung dipadamkan. 6시 되면 이제 일어나. Dan jam 6 teng langsung dibangunin. 내가 자기 싫어요. 이런다고 안 잘 수 없어요. Tidak bisa kalau kita bilang saya nggak mau tidur. 무조건 다 자야 돼요. Semua harus tidur, dipaksa tidur. 나 더 자고 싶어 해서 더 잘 수도 없어요.
Jadi walaupun mau tidur lebih banyak lagi tidak bisa. 6시는 무조건 일어나야 돼. Karena semuanya harus bangun jam 6. 안 일어나면 어떻게 됩니까? Tahu nggak apa yang terjadi kalau tidak bangun? 큰일 납니다. Bahaya besar. 근데 이 모든 거 잠자는 거, 먹는 거 모든 것이 국가를 위한 것들이에요. Jadi baik mau makan, minum, apapun itu dilakukan untuk negara. 자, 우리 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati orang di samping kita. 당신은 전도자입니다. Anda adalah penginjil. 당신은 하나님의 사람입니다. Anda adalah orangnya Tuhan. 여러분이 정말 하나님의 사람으로 전도자로 하나님 불러주셨어요. Tuhan benar-benar memanggil kita sebagai umat-umatnya. 여러분이 앉고 서고 걸어가는 모든 목적이 주님을 위한 길이에요. Semoga baik Anda duduk, berdiri, apapun yang Anda lakukan itu untuk Tuhan. 여러분 왜 밥 먹습니까? Kenapa kita makan? 힘내서 전도하기. Untuk kuat bersemangat menginjil. 아멘. 여러분 왜 성공해야 됩니까? Kenapa harus berhasil? 복음 때문에. Untuk Injil. 여러분 왜 공부합니까? Kenapa belajar? 복음 때문에. Untuk Injil. 여러분 그 사명 가지고 공부해야 돼요. Itulah yang harus kita tanamkan dalam hati 여러분 kita. 불신자들 열심히 공부합니다. Orang-orang kafir pun mereka belajar. 왜요? Untuk apa? 성공하려고. Untuk berhasil. 누구를 위해서? Tapi untuk siapa? 자기를 위해서. Untuk diri sendiri. 자기 자식을 위해서. Untuk anak-anaknya. 아니, 모든 게 다 육신적인 거예요. Untuk diri sendiri. Semuanya untuk diri sendiri. 하지만 하나님의 백성 전도자는 다릅니다. Namun penginjil Allah, umat Allah beda. 하나님의 백성은 하나님의 백성답게 사는 거예요. Umat Allah hidup sesuai dengan umat Allah sendiri. 창세기 3장 문제는 하나님의 자녀가 하나님을 떠나버렸어요. Dalam Kejadian pasal 3, anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. 그때부터 인간에게 고통과 문제가 찾아온 것입니다. Dan pada saat itu, segala penderitaan datang pada manusia. 이 복음은 잃어버렸던 하나님의 자녀의 축복을 회복하는 길입니다. Namun Injil itu mengembalikan kembali hak manusia yang hilang. 이스라엘 백성들이 애굽 땅에서 종되었습니다. Bangsa Israel pun pernah menjadi budak di Mesir 400년 동안. selama 400 tahun. 근데 하나님은 그들을 구원하기로 작정하셨어요. Namun Tuhan telah memilih mereka untuk diselamatkan. 출애굽기 12장 2절에서 17절까지 긴 내용입니다. Dalam Keluaran pasal 12 itu adalah suatu cerita yang panjang. 하나님 말씀하십니다. Namun Tuhan berkata 내가 이 애굽 땅을 칠 것이다. bahwa aku akan menjatuhkan hukuman pada Mesir. 그런데 너희들이 어린 양의 피를 문설주에 발라라. Pada saat itu kalian oleskanlah darah domba di pintu kalian. 이것이 너희를 위한 표적이 될 것이다. Ini akan menjadi tanda bagimu. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리라. Waktu aku melihat darah tersebut, aku akan melewatinya. 그게 6월절입니다. Itulah Paskah. 예. 그래서 영어로는 Passover. 예. Dalam bahasa Inggrisnya disebut Passover. 넘어간다는 거예요. Lewat. 우리가 재앙을 받고 죽어야 되는데 이스라엘 백성의 어린 양의 피를 볼 때 해방되었어요. Ketika bangsa Israel mengoleskan darah anak domba, mereka dibebaskan dari maut. 이스라엘 백성들은 그 날을 6월절로 기억하며 지키는 것입니다. Dan itu disebut Paskah dan mereka memperingatinya setiap tahun. 우리를 애굽 땅 종되었던 우리를 하나님이 구원하시고 우리를 건져 주셨다. Kita juga adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari perbudakan Mesir dan Tuhan membebaskan kita, memberi kita hidup baru. 그때부터 하나님의 백성들이 사는 법을 알려주신 거예요. Dan pada saat itulah Tuhan memberikan hukum sebagai anak Tuhan. 그전에는 법 없이 살았어요. Dulu kita tidak punya hukum. 내 마음대로 살았어요. Kita hidup seenaknya. 힘 센 애가 힘 약하면 때려가지고 빼앗고. Yang kuat akan memukul yang kecil. 기분 나쁘면 죽이고. Kalau marah banget dibunuh. 예. 그런데 하나님은 율법을 딱 주셨어요. Namun Tuhan memberikan hukum Taurat. 말씀하십니다. 신명기 6장 4절에서 5절. Dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5. 이스라엘아 들으라. Dengarlah hai orang Israel. 이 쉐마죠. Shema. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시다. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
너희는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 율법을 우리가 어떻게 지킬 수 있습니까? Bagaimanakah cara kita untuk mempertahankan hukum Taurat? 그것은 하나님을 사랑하라고 말하는 거예요. Caranya, kasihilah Tuhan. 마태복음 22장 37절에 예수님께서 말씀하십니다. Namun Yesus Kristus berfirman dalam kitab Matius pasal 22. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 이것이 첫 번째 계명이다. Itulah hukum yang terutama. 두 번째 계명은 무엇입니까? Dan hukum yang kedua adalah 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라. kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 이 sendiri. 두 계명이 10계명 전체의 내용이에요. Jadi dua hukum inilah isi dari 10 hukum Taurat. 하나님께서는 하나님을 영화롭게 하는 삶을 알려주셨습니다. Pertama, Tuhan telah mengajarkan kepada kita bagaimana memuliakan Allah. 그래서 구약에 이스라엘 백성들에게 피제사에 대한 언약을 주신 거예요. Untuk itu di perjanjian lama Tuhan telah memberikan kepada manusia olesan darah di pintu. 그것을 피제사를 통한 하나님과의 관계. Ini adalah korban darah. 그래서 아무 때서나 하라는 게 아니라 성막에서 하라고 하나님 성막을 짓게 하신 거예요. Untuk mengorbankan korban darah tidak boleh di sembarang tempat, hanya di kemah suci. 네, 3번에 1번을 하고 있습니다. 네. 그래서 이스라엘 온 백성들에게 하나님 말씀합니다. Dan Tuhan Yesus berfirman kepada seluruh orang Israel. 레위기 16장 34절에 이는 너희가 영원히 지킬 규례다. Ini adalah ketetapan untuk selama-lamanya bagimu. 이스라엘 자손의 모든 죄를 위하여 일일이 한번 속죄할 것이다. Dan bahwa 10 bulan itu kamu harus, ini menjadi suatu peringatan bagimu. 죄 있는 인간은 하나님께 나아갈 수가 없어요. Jadi sebagai umat manusia kita sebenarnya tidak dapat datang di hadapan Tuhan. 아무리 잘생겨도 안 됩니다. Tak peduli kita ganteng 착하게 살아도 안 됩니다. atau baik. 어떻게 하나님께 나아갈 수 있습니까? Namun bagaimanakah kita bisa datang di hadapan Tuhan? 피 흘림으로 나갈 수 있는 거예요. Hanya dengan curahan darah. 그래서 시편 50편에 감사의 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하니 그 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. Dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan padanya. 우리의 행위를 옳게 만들어 주신다라는 거예요. Jadi Tuhanlah sebenarnya yang membenarkan 우리가 kita. 어떻게 하나님께 나아갈 수 있습니까? Bagaimanakah kita bisa datang menghadap Allah? 그래서 신약 성경의 말씀 복음서는 십자가 대속의 은혜를 통한 하나님의 구원을 말하는 거예요. Untuk itu dalam perjanjian baru bercerita bahwa oleh karena penebusan di kayu salib, kita semua diselamatkan karena kasih karunia. 요한복음 17장 3절에 말씀하고 있습니다. Dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata, 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 4절에 아버지께서 내게 하라고 주신 일 이것이 무엇이냐? Dan apakah yang telah Allah Bapa ajak kamu melakukannya? 이것을 통해서 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였다. Ini untuk memuliakan nama Tuhan di tengah dunia ini. 아버지여 창세전에 내가 아버지께 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. 예수 그리스도께서 십자가에서 모든 죄와 저주와 사망의 권세를 깨뜨리셨습니다. Tuhan Yesus Kristus telah
mematahkan kuasa iblis, kuasa kutukan di bawah kakinya. 그래서 우리가 참 자유한 자가 되었어요. Dan kita telah diberikan kebebasan 하나님을 sejati. 영화롭게 하는 것입니다. Kita bisa memuliakan Allah. 우리가 하나님 앞에 오늘 나와 예배드립니다. Dan saat ini kita telah datang di hadapan Tuhan 우리가 untuk 어떻게 beribadah. 하나님 앞에 설 수 있습니까? Bagaimanakah kita bisa berdiri di hadapan Tuhan? 십자가의 보혈로 우리가 자유한 자가 되었어요. Dengan darah Yesus Kristus disalib, kita bisa dibersihkan. 하나님을 영화롭게 하는 삶을 사는 것입니다. Sehingga kita dapat memuliakan Tuhan. 데살로니가 후서 2장 13절에서 14절까지 말씀 우리 한번 찾아봅시다. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14. 데살로니가 후서 2장 13절에서 14절. 같이 읽습니다. 시작. Mari baca bersama-sama. 주께서 Akan tetapi 사랑하시는 kami harus 형제들아, selalu 우리가 mengucap 항상 syukur 너희에 kepada Allah 관하여 karena 마땅히 kamu 하나님께 saudara 감사할 yang 것은 dikasihi Tuhan. 하나님이 처음부터 Sebab 너희를 Allah dari 택하사 mulanya telah memilih 성령의 kamu 거룩하게 diselamatkan 하심과 dalam roh yang 진리를 kudus dan 믿음으로 tahu 구원을 dalam 받게 kebenaran 하심이니 yang kamu 이를 percaya. 위하여 우리의 복음으로 Itulah ia 너희를 telah 부르사 memanggil kamu oleh 우리 주 Injil 예수 yang kami 그리스도의 영광을 beritakan, 얻게 sehingga 하려 kamu boleh 하심이라. memperoleh kemuliaan Yesus Kristus 아멘. Tuhan kita. 우리의 구원을 통하여서 하나님의 영광을 얻게 하는 것입니다. Kita dapat memuliakan nama Tuhan dengan keselamatan yang Ia berikan sendiri. 그래서 하나님의 자녀, 전도자의 길은 하나님 영광을 드리는 걸음입니다. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, seorang penginjil, setiap langkah kita itu sudah memuliakan Tuhan. 디도서 1장 3절에 자기 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내셨으니 이 전도는 우리 구주 하나님의 명하신 대로 내게 맡기신 것이다. Dan Titus 1 ayat 3 berkata, dan yang pada waktu yang dikendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah. 이 전도는 단순한 게 아니에요. Jadi pemberitaan Injil itu tidaklah sederhana. 하나님을 최고로 영화롭게 하는 길이 이 복음 전하는 전도자의 길입니다. Jadi memberitakan Injil itu adalah memberitakan Injil yang telah Tuhan 여러분이 예배 berikan. 가운데 나와 하나님께 찬양하는 이 경배의 시간이 최고의 축복의 시간이에요. Dan ini adalah berkat terbaik untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. 하나님은 여러분의 능력이 필요하지 않습니다. Tuhan tidak membutuhkan kekuatan kita. 하나님은 여러분의 돈이 필요하지 않습니다. Tuhan tidak membutuhkan uang kita. 여러분 헌신할 때, 교회에서 헌신할 때 착각하면 안 돼요. Kita tidak boleh salah paham ketika melayani 내가 Tuhan. 주를 위해서 어떻게 살까? 그거 아닙니다. Ini bukan bagaimana saya hidup untuk memuliakan Tuhan. 여러분 질문하겠습니다. Saya mau tanya, 모세가 하나님을 위해서 살았습니까? 하나님이 모세를 쓰셨습니까? apakah Musa dia hidup untuk Tuhan atau Tuhan yang memakai Musa? 1번입니까? 2번입니까? Yang pertama atau yang kedua? 바울이 하나님을 위해서 살았습니까? 하나님이 바울을 쓰셨습니까? Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Paulus yang hidup untuk Tuhan atau Tuhan yang memakai Paulus? 여러분 내가 주를 위해서 사는 겁니까? 하나님이 나를 사용하시는 겁니까? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah saya yang hidup untuk Tuhan atau Tuhan yang memakai saya? 1번입니까? 2번입니까? Yang satu atau dua? 네. 우리 논제는 이렇게 하네요. 아멘. Amin. 우리가 하나님께 쓰임 받는 삶이에요. Jadi kita adalah orang-orang yang hidup kita dipakai Tuhan. 그래야 우리가 힘 빠지지 않아요. Begitulah caranya supaya kita tidak lemah. 내가 하려 그러면 참 신앙생활 고달파요. Karena kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri, pasti kerohanian itu 하면 lelah. 할수록 힘듭니다. Semakin hari semakin lelah. 여러분 하나님 주시는 복을 얻으세요. Namun terimalah berkat dari Tuhan. 여러분 하나님 복 주시는 만큼 드리면 됩니다. Karena sebesar dengan berkat yang Tuhan berikan, sebesar itulah kita beri kembali kepada Tuhan. 그거 없으면 헌금하는 시간이 너무 괴로워요. Karena kalau bukan begitu pikiran kita, pasti kita tidak mau memberi korban persembahan. 돈을 넣을까 말까 고민해야 되잖아요.
pasti kita akan berpikir, kasih nggak ya. 고민되면 넣지 마세요. Kalau misalnya sudah bergumul untuk beri korban persembahan, lebih baik tidak usah. 여러분 감사함으로 드려야 여러분 복을 받는 거예요. Karena berilah dengan ucapan syukur untuk bisa diberkati 우리 Tuhan. 마지막으로 성경 찾겠습니다. Selanjutnya mari kita baca 로마서 firman 15장 6절에서 9절입니다. Roma 15 ayat 6 sampai 9. 조금 길지만 우리 같이 읽읍시다. 로마서 15장 6절에서 9절입니다. Kita baca semuanya. 같이 읽습니다. 시작. 한 Sehingga dengan 마음과 satu 한 hati 입으로 dan satu 하나님 suara 곧 kamu 우리 주 memuliakan 예수 Allah dan 그리스도의 Bapa Tuhan kita 아버지께 Yesus 영광을 Kristus. 돌리게 Sebab 하려 itu 하노라. terimalah satu akan 그러므로 yang lain 그리스도께서 sama 우리를 seperti 받아 Kristus juga telah 하나님께 menerima 영광을 kita 돌리신것 untuk 같이 kemuliaan 너희도 Allah. 서로 Yang aku 받아라. maksudkan 내가 ialah bahwa 말하노니 oleh karena 그리스도께서 kebenaran Allah, 하나님의 Kristus telah 진실함을 menjadi 위하여 pelayan 할례 orang-orang yang 추종자가 bersunat, 되었으니 이는 mengokohkan janji 조상들에게 yang telah 주신 diberikannya 약속을 kepada 견고하게 nenek 하려 moyang 하시고 kita, dan untuk 이방인들이 그 memungkinkan 긍휼하심으로 bangsa-bangsa supaya 말미암아 mereka memuliakan 하나님께 Allah 영광을 karena 돌리게 하게 rahmat-Nya, 하심이라. seperti ada 기록된 바 tertulis, sebab itu 그러므로 내가 akan 열방 중에 memuliakan 주께 engkau di 감사하고 antara 주의 bangsa-bangsa 이름을 dan 찬송하리로다 menyanyikan 함과 mazmur bagi 같으니라. namamu. 아멘. 여기 우리 짧은 성경 구절 읽는 동안 하나님의 영광이 여러 번 나옵니다. Dari 4 ayat yang kita baca ini, kata memuliakan Allah itu diulang-ulang. 그게 하나님의 율법을 모르고 할례 받지 않았던 이들이 구원 얻고 생명 얻는 그것이 하나님께 영광을 돌리는 일이라 말하고 있는 거예요. Dan ayat ini berkata bahwa kita yang dahulu hidup di hukum Taurat, namun telah diselamatkan oleh kasih karunia, kebenaran ini sebenarnya lah yang memuliakan Allah. 우리 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 하나님을 영화롭게 합시다. Mari muliakan Allah. 아멘. 전도자의 길을 걸어갑시다. Mari berjalan di jalan penginjil. 아멘. 기도합시다. Mari berdoa. 하나님, 우리의 삶이 하나님을 영화롭게 하는 삶이 되기를 소원합니다. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya hidup kami ini benar-benar memuliakan Tuhan. 내가 받은 하나님의 사랑 전하는 자 되게 하여 주옵소서. Biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang menyebarkan kasih Allah. 내 능력, 내 힘으로 사는 것이 아니라 하나님 나를 붙잡아 주옵소서. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan usaha kami, namun kiranya tangan Tuhan yang memegang kami. 나를 사용하여 주옵소서. Pakailah kami Tuhan. 날마다 승리의 길로 인도하여 주옵소서. Tuntunlah di jalan-Mu setiap hari. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심, dan dengan karya Roh Kudus 주님의 영광을 위해 살기를 소원하는 kepada mereka yang berharap untuk hidup memuliakan Tuhan 모든 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. dan pada seluruh umat Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.